أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والجبروت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمين وحيه ومبلغ رسالاته، أفضل الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بر محمد وآل محمد. خداوندا بحق سيد الشهداء، بحق شهدان کربلا، بحق اسیران کربلا، بحق خاتون جنت زهرای مرضیه، عظیم هستیون حرمان دست نزگاد این شخصیت پی بزرگواران کن. علماء کرام، مؤمنین، جوان، سارمات، سمسه، ککفون و آنسرمون دیکھا مدکھن تمام مؤمن مؤمنات گونی جن مشکلات برطرف ستن گون چکتو روا بس یا اللہ. تمام مریضوں کا مل شفاء کلی جسد بس یا اللہ. امام الزمان غیب پردین میں شہم کا ظہور بس یا اللہ. اے تمام گام امام الزمان اعوان و انصار کو نیشدانہ قرار توں یا اللہ. آل محمد نقش قدمی کا دل بتوفیق من یا اللہ. واجبات کن ملنگ سے محرمات جن بزرگ پہ توفیق من یا اللہ. خواتین اسلام لحیا و عفت شد بس یا اللہ. دنیا دی دف نمز آل محمد ندس عشق قیام اللہ معصومین کن شفاعت پنگے گمل نصیب بس یا اللہ. خدا بندہ دین شخصیت کن تمام صحت سلامت نارگویں کا زندگی بین جنر یان دیا جاک تک تک پی توفیق من یا اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. علماء کرام کن شخص دوسرے خدان کا سلبی ہونا بہترین پان، لیکن امر سنف نظم سے مختصر جملے ایک دی مختصر آیے مجید خدم اللہ تلاوت سنس خدا استحمزات پوسی قرآن کریمی نو اور یہ زبان بے زبانی کا عالم انسانیت فری
दर्स व हिदायत फरी नाजिल बस्पीद अज़ीम किताब आसमानीन दन अज़ीम सूरे चिक खुदा से कसल बिमत क़ुरानी इब्तिदा के ता इंतहा तक दी सूरत सुखपयान ज़्यादातर खुदा से कसम बरे गा मल से कसल बिम फमत सूरह वशम्स देन खुदा इसमजात पोसी 11 मरतबा कसम बरन आखिर पे का कसल बिमत दी ज़िक्र सुन फी आये ये मजीदो मन अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। खुदा इसमजात पोसी आना से गौर भी पी ज़रूरत चूँकि तमाम गंग मपत से मुहिम पो इंसानी फरी इस्लाह पो इन गंग मपत से अहम तरीन वजीफ़ो इंसानी फरी इस्लाह नफ्स इन इस्लाह नफ्सों से मत पा नजात सा मत सुख खुदा सा राज़िक व मत सुख दुनिया दी कामयाबी से मत सुख कब्र हशर नशर तमाम गामी मुश्किलात गामी शिदन नजात मत सुख मगर इस्लाह सों से मत पा वन दो फरी खुदा से दी आये शरीफों कसल बिमत दी सूरो सूरह वशम्स इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशम्स वज़ुहाहा खुदा से कसम बरिन कसल बिमत कसम बत शम्स निमोन दस कसम वल कमरी इज़ा तलाहा निमे जुक्तु शरबत दिल जोत पन दस कसम वशम्स वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा दे दिन पन दस कसम की निमल रोशनी तमाम कायनात खेदत वल्लैलि इज़ा यग़शाहा द छन पन दस कसम की तारिकी कुल दुनिया देकर छाई वानम व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा नबदुन आय शरीफ नम पन दस कसम ज़मीन पन दस कसम द नफ्स पन दस कसम कि खुदा से द नफ्स पनु लिहमन चामन पन इसका मुजिन गुआ बेस खलक बेस दी कसम चिश्चिक कुल्ली तौर का कसम चिश्चिक दो वजुक पेनो कसल बहुत क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फलाह यानी पाकिज़ा सों फ़इन यानी नजात तो फ़इन सुची सुसे नफ्स पो तज़किया बेसद नारे मन वक़द ख़ाब मन दस्साहा व नजात मथब फ़इन गुमराहिन खर फ़इन जहन्नम सों फ़इन मन दस्साहा सुसे नफ्स पो दस यानी गुनाह नाजुम नुपचुक से यासियत तज़किया सों फमत ख़राबी तरफ ला दे इंसान पुसुस नफ्स पो ख़राबी तरफ ला गोचुक सद दे इंसान पर नजात में पिंजरे वाना मुहिम तरीन मसअलो इंसानी फरी तज़किया ये नफ्स इंदर कसल बिमत मुहिम तरीन वजीफ़ो इंसानी फरी इस्लाह नफ्स इन इस्लाह नफ्स लैन मुहिम तरीन वजीफ़ों शिदान इंदर तमाम मुज्तहिदीन गामा सान दियोबे तरफ ले इंतहाई जित्तान से कसल बिमत हदीस साम आये मजीदत साम मंगमो खुदा सहमजात पोसे हत्ता इनके तालिब इल्म कुनसान शख्सियत कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब पतदुन वयुज़क्कीहिम कसल बिमत यानी इंसान तज़किया नफ्स बेस पे जुक पैनो तालीम हासिल बिया वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब यानी तालीम सबब पतदुन तज़किया नफ्स पर लाजिम इन सबक ज़रब पतदुन इस्लाह नफ्स लाजिम इन मुआशरा व जामिइन हादी गो पतदुन सुसो इस्लाह बेसे दो जुक पिन एका हिदायत बेपदु लाजिमी व मुनासिब इन सुसु इस्लाह मत पयंग चीला इस्लाह बियानम असर संगवामत दोला अहमियत सामिन ममत सुसु इस्लाह सों सन एक चीज़नम दोस्निंग लबियरत जर कसल बिमत वाना इस्लाह नफ्स अव्वल इन दुबजुपन एक मुआशरा जामिआ गा कसम पर इस्लाह बियानम वाना बहर सूरत ये आये मजीदो वाक़अन यानी मसी गौर बेत भी ज़रूरतियत
हर इंसान ज़हनी ओमी मसले किन यानी आज़ा जवारिह पर खिलकत ज़ाहिरी हिसाबी का खुदा से मुकम्मल बस खलक बसत, खिलकत ज़ाहिरी मुकम्मल बस खलक बसत दी सर तापा खुदा ये हिकमत डंचे की इंसान सर तापा खुदा ये रहमत न निअमती खुलासे की दी गोए खनता काम ज़रबों तक थरमन पो तमाम खुदा ये हिकमत गंग से पे अजीब खिलकत मखलूक चिक लेकिन क्या मखलूक पे यानगा से गौर बेत पे ज़रूरत युत खुदा से जिस्म ज़ाहिरी नुक़्स कमी यफ़हमत जिस्मी खिलकत जिस्मी मुकम्मल बस खुदा से खलक बसत खिलकत जिस्मी नुक़्स कमी यफ़हमत यानी खुदा का सल में दी चीज़ पर कम यत क्या जुक्त मुकम्मल बे इंजरे आज़ा जवारिह सुनो गे हालत ने कमी यफ़हमत लेकिन गौर बे ज़रूरत लेकिन इंसानियत मैदान पर खाली यकसियत खुदा सी मानवी मैदान पे नो खाली यकसियत खुदा सी बातिनी नफ्सी दे मैदान पर दे चेहरो खाली यकसियत खुदा सी चीफ हरी दो इंसान खान से युक्त पूरा बयान इंसान खान से युक्त तकमील बिया खिलकत ज़ाहिरी मुकम्मल लेकिन खिलकत बातिनी ना दूने ज़र्रबर खुदा सी यानी इंसानियत अंगुस्तुएनश के वक़्त पे ने इंसानियत के स्पमत अंगुस्तुएनश के वक़्त पे नो रूहानियत युम्बो ओंफमत अंगुस्तुएन पैदा गो वक़्त पे न मानवी मुकम्मल सों से ओममत अंगुस्तुएन ब्यूम वक़्त पे न ला तालमून शैआ चीज़ मुज़न मत पर जाहिल महज सों से क्या दुनिया दिका तवल्लुत व इंजर खुदा सहमज़ात से कुरान कसल बिमत वाने खिलकत ज़ाहिर खुदा मुकम्मल बेसतांसियत लेकिन इंसानियत ना खिलकत बातिनी ना मानवी ना रूहानियत को हज़रत इंसान खान से युक्त मुकम्मल बे इंसान खान मुकम्मल बे चीक मुकम्मल बे इबादत का इंसानियत अमाल इबादत बंदगी किरदार नेक वगैरह का इंसान सोसो तरबियत मिन इंसान सोसो यार फ्यूम में एकना चिक ओममत यान यार फ्यूम मना सोसो तरबियत मिन मन खान खुदा यार फ्यूमत वाकन अल्लाह अखबार फ़ियापुसी हकीम उम्मत अज़ीम शख्सियत फ़ियापुसी अजीब शेर चे कसल बिमुत खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी दो चिब से बुलंद खुदी को कर बुलंद इतना चिब से बुलंद कोइन बंदगी का इल्मी का अमल का तज़किया नफ्स का अमल सालिह का इबादत बंदगी का इस्लाह का वगैरह दूँ का बुलंद कोइन पर सुसु बुलंद भी दे जिम्मेदारी खुदा सुसे जीमे का यकसियत यांग चिक ओं से यान वाला अगर सुसे ने इस्लाह भी दे पहलू नतनारिक यांग चिक साम से जसना असर भी हुआ यां सुसु फिर मुबल्लिग सों जरे कसल भी मत सुसु फिर वाइज सों जरे कसल भी मत ए इंसान क्या खुदाई बंदइन क्या शिखन इन क्या कब्रिन को खनिन हिसाबियत किताबियत क़यामल अज़ीम अक़बात कुनियत जहन्नमियत वगैरह दूँ क्या तवज्जो भी मैंने सुसुल तरबियती सुसुल वाज़ नसीहत वगैरह वाकन अजीब खुफिया पे या शेर चीनो अजीब जुमले खुफिया पे से कसल बिमत मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही गौर बे ज़रूरत तालीम याफ्ता सबक कसल बियों ये पी दानिश्वर कुन शख्सियत उलमा किराम कुन माज़रत जो गानम मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही
इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। बस अजीम को सोसो अजीम दे अजीम पी कारनामो इंसान सुसे ने पैदा हुए हर एक समझे ओमयती मतलब चिकिन मिसाल चिकिन आजकल दुनिया दिम्यूसी मसन अरगशा गोंचस अरगशा लिबास बोट वगैरह दुंगन मचिक इंसान ख्याल बेत नांग साहब इज्जत इंजरे हदीस तर्जुमा खदमल जुफल बेत इंसान अरगशा गोंचस गोन फिका कीमती गोंचस गोन फिका इंसान ले कीमत लोकपमत इंसान ले लाखों तादाद तंग से गाड़ियों लेने दुख फिका इंसान ले कीमत लोकपमत मोबाइल कुन 70-80 लाख 1.5 लाख तंग से अरगशा मोबाइल कुन लेने खुर दुख फिका इंसान ले कीमत लोकपमत बंगलिंग दुख फिका इंसान ले कीमत लोकपमत वगैरह चिक्स में तिजारत कुन हिसाब करोड़ों मिलियन हिसाबों बिंग बैलेंस यद पे के इंसान ने कीमत लोग में चीफ हरी दुंगा में इंसान न से अलग इन गुंजत पर इंसान न से अलग मोबाइल इंसान न से अलग गाड़ी इंसान न से अलग घर वगैरह इंसान न से अलग तिजारत इंसान न से अलग सरमुर तमाम गांव में इंसान न से अलग इन मिद्दे चीज पर इंसान फरे कीमत गुआमत और इंसान कीमत पर चीक हुआ इंसान अंदर पहलो चीज पैदा हुआ अंदर पर ची पैदा हुए इंसानियत अंदर न पैदा हुए अमल सालिह नांजों न पैदा हुए तकवा नांजों न पैदा हुए किरदार नेक नांजों न पैदा हुए बस इंसानी फर्क कीमत गा चीज पर लगत इंसानी नांजों पे न चीज पैदा बेसत नारक दो इंसानी फर्क कीमत इन अजरियत तमाम गामयत लेकिन एक ही चीज इंसानियत से मत सोच का इंसान का कीमत मिलो पे इन अजीज़ान कुन बस ज़हरा मर्जिया उन्दा बोस्तानी का सर्विस 18 साल नसब का नमूना तमाम आलम निस्वान फरिन नमूना सुन जो चीफ ची वजह से कसुम किरदार वजह से का अमल वजह से का पाकिज़े वजह से का इस्लाह नफ्स वजह से का क़ुर्ब इलाही नदा से इंतहाई निर्फ वजह से का ला इलाहा इल्लल्लाह दोस्तों लुचब जद नसबी का तमाम आदम के नथों से ता ख़ातम क़यामत तक थनमन पो तमाम ख़वातीन गंग में फरी सरदार गायत पो दो छन लसों फिमेन कसल कुन छन लसों फिमेन पैगंबरी हदीसिनो कसल बियों रिजाल बुसम्मो मक़ाम मर्तबे का थन लेकिन आलम निस्वानी नम सिर्फ खातून भी मक़ाम बाला कसब्यस दोनों चिक जनाब मरियम इन आसिया इन खदीजतुल कुबरा इन ज़हरा मर्जिया सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस दिव्यू तमाम आलम निस्वान का बालाथन क़ुर्ब इलाही मुक़र्रब सुन अकन अजीब यानी गौर भी मसअले किन आसिया ईमान कुल फ़िरऔन कुफ्र डिम पन ईमान डिम पन इसका यंबयत अजीबिन कुफ्र डिम पो ईमान कुल पेशना असर मत ईमान कुल पो कुफ्र डिम निशना चंग असर मत अल्लाह अकबर इंसान सोच बेटे मकामिन ये हस्तियों दोनों युम्बतुक से ईमान पर तहफ़्फ़ुज़ से खुदा इस्तेहमज़ात पन से क़ुर्ब इलाही राबितो मुहकम गान खुदा इस्तेहमज़ात से तमाम आलम निस्वानी नम बाला फ्यूस तो इंसानी किरदार वजह से कुवत इंसान रफ्तार वजह से कुवत इंसान पाकीज़े या अमल वजह से कुवत अज़ीज़ान कुन ज़हरा मर्ज़िया पे पैगंबर अहदीस में कसल मौत ज़हरा मर्ज़िया ए खातून सुम पे सरदार पो फातिमा इन
آدمی ہوں سے قیامت تک تمہیں تمام گام میں سردار پا فاطمہ بہشتی یک پی حور العین و غلمان تمام گام میں سردار پسند فاطمہ ان فاطمہ چی مقام چی کسب دست زہرائے مرضیہ فیق پسی لا الہ الا اللہ زہرائے مرضیہ عظمت نا جلالت و عظیم غور بیت ذرت ان فاطمہ ہی قطب العظیم الذي تدور حوله رحل الاسلام اللہ اکبر مر بضرورت دی جملولا فاطمہ قطب عظیم ان کائنات قبے کن فاطمہ عالم وجود قبو فاطمہ ان دی قبو کندر اسلام رنٹھک پکھرنیت اسلام رنٹھک پو دی قبو کندر لکھرنیت الذي تدور حوله رحل اسلام اسلام رنٹھک پو فاطمی کندر لکھرنیت یعنی فاطمی کا اسلام زندیت فاطمی کا مکتب تشیع زندیت فاطمی وجہ سے کا عالم انسانیت تمام دستورات گامچی جو زندیت لا الہ الا اللہ چی عظمت چی مقام مرتبہ لا الہ الا اللہ فاطمہ زہرا یہ فیق پہ شان عظمت پو قرآن ملسک زام لخدا کسلیون سید سورہ الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان دینو دی آئے شریفوی شرحنو خدا سے حدیث قدسینو حدیث قدسی یوں خدا کو ان کسل بیم فی پی حدیث کسل ان حدیث قدسین کسل بیم ارسلت الیکم بحرین بحر النبوة و بحر الولایہ ngasi iti taraf largyamsu nyis ngasi irsal besat nubuwwa dirgyamsu wa wilayat wa imama dirgyamsu nubuwwa dirgyamsu Fatima imama dirgyamsu Ali Murtaza alayhim assalam salawat bar Muhammad wa ali Muhammad بس مرج البحرین یلتقیان ارگم سنگس تھک پنن نیمور گوانم ارگم سنگس نیمور سن بحر النبوت نا بحر امامت نبوت ارگم سن امامت ارگم سن نیمور سن خدا سے ملحق بیس نسکو جم بیس بینہما برزخن لا یبغیان دین ارگمسون نسکو برنوف حاصله یود چک چک پکر دی ارگمسون او کو طغیان میگوید بی ده فاصلو پیغمبر خدا ان یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان دی ارگمسون نسکو این پیدا گود لؤلؤ مرجان لؤلؤ پو حسن مجتبا مرجان پو سید الشہداء ابا الاحرار حسین ابن علی تو ان عظمت فاطمہ لا الہ الا اللہ عظمت فاطمہ اشاری بن اشارہ حدیث قدسی حدیث کسا پا ہر مجلس گامینو یدا تلاوت بیت جدا دانسی خصوصاً پاکستان پنجابی ہر مجلس ہر نکاح نام سے نکاح سونا مجلس سونا اولی کا حدیث کسا پو ذرا جدے لیکن دینو عجیب جملے خلاصی لا الہ الا اللہ فاطمہ عظمت پچک اندازہ بس وقت کی جبرائیل امین فقبسی خدا نے سوال بیت ومن تحت الکسا کسای ناجون سویو جبرائیل خدا نے سوال بیت کسای ناجون سویو دا وقت پنا ہر
اگه ذهن آماید با باید دیوزر برسم پا خدا سی کسای ناجون پیغمبر دید چونکه پیغمبر تمام سردار این پیغمبر تمام گنمی بابا این پیغمبر لولا لما خلقت الافلاک مالک این پیغمبر تمام موجودات گنمی افضل پو این پیغمبر یاد پیغمبری بونگا چو پیغمبر فیخ پی مقبا پیغمبر فیخ پی چوچنگیس کو حسنین یاد دیوزر برگوز پین بجوده لیکن غور بیز به کبیر خدای سحمزاب بین عجیب جمله تعبیر بیاد ظاهر پیومر گسپو پردین و یقت پردین یک پر گسپو پا منطق لن نمایان بیاد خدای سحمزاب پوسی چی کسل بیومد هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها اللهم صل علی محمد پیغمبر منتح لنمت علی مرتضی منتح لنمت حسن نین منتح لنمت خدا استحمزات پوسی بلکہ فاطمه منتخ بلنت هم فاطمه و ابوها فاطمه ید فاطمه بابا فاطمه ید فاطمه شوهر فاطمه ید فاطمه میگه اتنسکا عالم کائنات فاطمه مقام پا بالا کمت پا خدای منشأ انتا دو فریدی تر پسون وحظ گفتگو مامت دو طرف لزیادہ ترگامت لا الہ الا اللہ امام صادق صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد امام فیہ پہ عجیب جملے کی لا الہ الا اللہ ہمسو بے ضرورت کسل کن جون درک بے ضرورت چی عظیم جملے کسل بیومت درک بے ضرورت هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت قرون الأولى فاطمة صديقة كبرى عظيم صديقو خطرن عظيمو عظيم خطرن زرخن بو فاطمة وعلى معرفتها دارت قرون الأولى فاطمه معرفت پا بیکد دار مدار سنسیت قرن اولی چین آدمی کنه کنسه تا خاتم تک تنمن پا یعنی 1,24,000 انبیاء پا گنمه ملاک پا دون نبوت و رسالتی که تلم دار مدار پا معرفت فاطمه قرار تنست الله اکبر در گمجو ذهنی عمریم یعنی چی؟ یعنی گا پیغمبر چی نبوت و رسالت ده مرتبه که متن مگر معرفی فاطمی فقط معرفت حاصل بیسمت با اب اندازه بشده فاطمه معرفت حاصل سوس میں پا گا نبی چی نبوت کا متن گا رسول چی رسالت مرتبی کا متن گا اولو العظم چی اولو العظم منصب کا متن مگر انکہ فاطمه زہرای محبت فاطمه زہرای عظمت و جلالت مقام مرتب و اقرار سوس میں پا جزاک اللہ نعرہ صلوات اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ حیدری پس دو فرق سلبیوت لولا علی لما كانت لفاطمة كف من آدم إلى خاتم اگر علی متصفینو فاطمه بیرمگای بیزون چک شوهر چک آدم کن کنستا خاتم تک سوچک میتوی انپا اما زهرنان بیرمگای بیدن زون چی انبیاء ازام کن دم کدام مقام مرتبه نبوت کا تھن پھمت فاطمه معرفت حاصل سون سمت پا دم پس بالاتر پا فاطمه
25 दूं बियरमगत सजावार गत सुख फातिमे शोहर गायत पला अल्लाह अकबर अजमत फातिमा चिक अंदाज से अजीम खातून चिक तमाम अंबिया बियरमगामत फातिमी शोहर गायत पला नबी पचे थले रसूल इन रसालत अंबिया रसूल 313 रसूल नबव्वत पच बालातर मकाम एक फायसों खनपो रसूल इन दों संग चिक खासंग फातिमी शोहर गायत पला फातिमा ने 10 जुम गायत पला बियरमगा मत्सुक दों पच बालातर पो अंबिया यो उलुल अज़्म इन साहिब किताब व साहिब शरीयत यत पे पी दों गंग पच बालातर पो अंबिया यो उलुल अज़्म इन दों खासा चिक बियरमगा मत्सुक फातिमा ज़हरा ने 10 जुम व शोहर गायत पला तो अज़मत फातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दो फरी पैगंबर कसर बार बार कसर पर छी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद या शोसी मारे दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारहा उम्म अबीहा बबी चीफरी बबी ज़हराए मर्जिया पैगंबर नस्ल ने तवल्लुद सोंसत चिवे सो फातिमा पैगंबर अंवसों अजीब यहाँ जो गौर बे पे ज़रूरत चूंकि रिसालत फातिमी ने तवल्लुद सोंसत फातिमा विलादत ज़ाहिरीन पैगंबर ने तवल्लुद सों लेकिन पैगंबर रिसालत व नबव्वत पर फातिमी ने तवल्लुद सों दो फर फातिमा उम्म अबीहा बदी अंगों यानी पैगंबर पे दीन मुहाफिज पर फातिमा इन पैगंबर रिसालत मुहाफिज पर फातिमा इन पैगंबर पे रिसालत व नबव्वती दवाम पो दो बका यक पे पी ज़राए पो सुसो फातिमा अतहर फातिमा ज़हरा चे अजीम हस्ती पैगंबर फ़िक़न हमेशा नाम ज़हरा मर्जिया पैगंबर ख़त्मल्ला शफ़न पैगंबर ताज़ीम लहुलंसत पा खुरी मलसे का यगत पा पैगंबर फ़िक़ से बार बार ज़हरा फ़िक़ 10 बोसी देत पा 10 मुबारक पर बोसा तंगत पा ची मकाम मर्तबे अज़ीज़ान कुन मारिफत हासिल गए पे ज़रूरत यो दी अज़ीम बानो ये इस्लाम दोख्तर इस्लाम इस्लाम बोंगो इस्लाम बुज़ुर्गवार उम्मुल अइम्मतुन नुजबा इमाम हसन अल अस्करी फ़िक़ जुमलो नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ या अहले बैत गंग तमाम गंग फिर हुज्जत व इमाम इन हुज्जत इन इमाम इन पेशवा मुक़्तदा इन लेकिन व फातिमा हुज्जतुन अलैना फातिमा नई का हुज्जत इन यानी नई सरदार पर फातिमा इन ला इलाहा इल्लल्लाह नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ व फातिमा हुज्जतुन अलैना दे इन अज़ीम हस्ती पैगंबर कसम दी हदीस से खसाल इशारे बशपो कसल बिमत अगर सुची फातिमा लरगसना यनफउ मिअत मवातिन क़यामत मलसब गल फायदा यो फातिमा लरगस भी वजह से का मलसब गल फायदा तंगत इब्तिदा पर कब्र आलम पर इन कब्र खिलफता आखिर तक थनमन पर फातिमा 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 लो फातिमा चा फुतिमो
şey'un cehennemin meşidenin cüda biyasunset doğfari Fatıma Fatımi peyrokar kun Fatımeler gakan kun Fatımi nakşı kademi gadrul kan kun Fatımi fiyakbusi cehennemin meşidene tağerin yağallo Futimu anin nar meşidene tağerin cehennem meşidene tağerin yanfa'u mi'ata mavatin mavtin evgah bas ahir cümlecik mende çiki ons hatun çi Fatıma Zahra'ya khidmallah on sana cüfül bit yar gelmo ni aşipu singa yeri khidmallah tanset çiferi Zaski ni aşıp boydolar yani son setris Fatıma Zahra'la ayanga kurişe ine yamen diyor tratanse nashe ine yamen Fatıma fiyapeden cümle kasal bosta kıyamet tanın to usul in tamam game för usul ya ni per loxse euffer loxse can gosbam dene usul ci kasal bions di usul pata kıyamet tanın pat tamam game ka jari gabise tamam game ka dia usul po हम इमाम सादिक फ़िया पर कसल बिन व हम इमाम बाक़र फ़िया पर संग कसल बिन सद व हम सय्यिदुश शुहदा फ़िया तमाम अइम्मा का मसंग त्या उसूल पे तरफ ला इशारे बिन कसल बिन सद ज़हरा मर्ज़ी फ़िया पर कसल बिन अगर किरी शोहर पो नई इताअत बेखन इन्नारे नई ब्योज़र पो बेखन श्क्यूज़र पो श्क्यूर खन इन्ना नई शेआ इन अगर दो मैन सुसे ख्वाहिशात नफ्सानी तहत करखन इन सुसे जिफ देखन इन अगर नई इताअत मेरे खन इन नारे नो नई शेआ में दो इन उसूल बस अगर नज़म वाक़अन अहली बेद शेआ गोचलना अहली बेद नक्श कदमे का दुल बरगोस अज़ीज़ान कुन बुजुर्गवारान कुन माज़रत जो जवान अजीज़ कुन चांपदी का सबक मशगूलियत जुदा सबक मशगूल वाजिबात पाबंद दुख नारे सबक पर कामयाब गुजर हदीस का सलबी मत फिर पाबंद दुख पा वाजिबात पाबंद दुख पा हराम शिदन लाख लेन दुख पा यानी जामा इस नस्मी इंसानिन मुख्तसर वक़्ती इंसान दकना आलम कब्रिन को खन इन बायद यानी ये ज़हरिन नज़र या पे तज़र्रत जिदा इंसान शिकन इन अब दुनिया दी जामा ये सुन पे ना अमल बियाला यानी नतांसियत जुदा अमल बियाला बंदगी बियाला अमल सालिह मलिन क्यों मला बस दो तवज्जो दो पे ngada हर एक जिम्मेदार इन बस फातिमा ज़हरा फिर दी कसल पो दिरिन फातिमा ज़हरा पे यौम शहादत जाले यानंगा दन से अनवाने का दिया जुमला चुप यानंगा से बायत खुरुगार गोस फातिमा ज़हरा कसल में अगर नई इताअत देखन इन्ना नई शेआ इन अगर मीडिया खन इन्ना रे शेआ मैन बस उसूल इन जो अजीज़ान कुन ज़हरा मर्ज़िया ये मुख्तसर वक़्त पर बिनु ज़हरा मर्ज़िया पे यौम शहादती कौल बिगा ज़िक्र बिर मशहूर कौल पो कौल मिस यानी ये बल्तिस्तान नु ज़िक्र गायत पो दुनिल ज़ोबी 13-14 जुबी 3 दे अरगल फी कौल पो ज़हरा मर्ज़ी मुबारक रुगे का छन फी दे वक़्त पो इंजर कसल बिंगत लेकिन तमाम मुज्तहिदीन गमसी हम रिवायत मुख्तस इमाम सादिक पे रिवायत सायत हद ज़हरा मर्ज़ी पो जमात सानी सुमला शहीद सोंजरे दुनिया दी कन शहजरे कसल बिंगत
18 साल 18 साल नसो जवानी वक़्त लचब गद नसो यानी मसीह चिकमुर बिज़र्रत कसल कुन ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े दी तमाम जुल्म कुन लचिक और बेज़रूरतियत ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े ची हिसाब जुल्म थन कि ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े सकला हुलां पे मिंगन में हिसाबो लहर सहारे का यार्ज्ञान लक़बल तनिम हुलां पे पी दिन मरहले थन में पी दे हिसाब जुल्म ची ज़हरा मर्ज़िये हिसाब दे हिसाब जुल्म ज़हरा मर्ज़िये खुद फ़ियाक़े कसल बियों खुद फ़ियाक़े कसल बियों अगर नी कथन पे दि जुल्म कुन दि संग नियमे कथन सुफिन छाने का तब्दील दिख पाऊं ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ीज़ान कुन दिन ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े शब शहादत इन दिन उतकुन ला तम मुनासिफिन ज़हरा नंग पर टॉप सोंग फिन दिन अली नंग पर दिन तारीख सोंग फिन उतकुन ला तोंजू दे हिसाब मुसीबत अज़मा इन दिन तमाम अइम्मा गामों में दो पिज़ाक लगसन यानी मस दो पर दो या आलम चिक दिन तमाम कायनात में यल्लो हदीस का सल्बियों तमाम कायनात मुसीबत यल्लो तमाम आलम वजूद मन यल्लो दिन पैगंबर फ़ियाक़े यानी तस्लियत ज़रबत बिजक़न दिन अमीरुल मुमिनीन यानी से तस्लियत मचर ज़र बिजक़न दिन फ़ातिमा ज़हरा फ़ियाक़े यौम शहादत जाला ज़ैनब सानिया ज़हरा मचर ज़र बिजक़न कसल कुन हसन हुसैन फ़ियाक़े मचर ज़र बिदन जक़न दिन अहले बेल मुसीबत सों बिजक़न अगर गदम शिया नारे गदम फ़ातिमी दोस्तार नारे गदम फ़ातिमा ज़हरा फ़ियाक़े गखन नारे दिन ज़हरा लरगा ये पिन नमूनो बायतन मुर्गोस अज़ीज़ान कुन दिन ज़हरा ये मुसीबत जाला बायत फरियाद बसुमा ये बिजक़ में न कसल कुन मासूमी कसल यानी मुहिम मायो नसम मुजुम बस दियो खां अजर सवाब ये ज़र कसल बियों ज़हरा ये मुसीबत नो दिन तमाम कायनात माँ अहले बैत गामा माँ ला इलाहा इल्लल्लाह इमाम रज़ा फ़ियाक़े खलमल खुद फ़ियाक़े बुचो इमाम जवादुल अइम्मा फ़ियाक़े याशिक शख्स यानी लुत्रुग नसो इन पर लुत्रुग नसो अंदर वक़्त पेनो इमाम मुश्तबा ये फ़ियाक़े इमाम रज़ा फ़ियाक़े छंद शख्सन दस्त मुबारक बसग यख्सन चेहरे अनवर बखन में तरफ लज़ुक़ से दने आस्किन बुश फ़ियोंद अंदर वक़्त पेनो इमाम रज़ा सिच गज़ल फ़ियोंद बबी में गौत यानी चिसों दिरिंग दने टक टक स्किन बुश फ़ियोंद ज़रबने इमाम जवादुल अइम्मा फ़ियाक़े गज़ल फ़ियोंद हाय अफ़सोस इना अगर ngalo क़ुदरत यत सुफ़िनो मसीद दुश्मन कुन फ्यूं सनंग मतंग सस्रक पे इन पा चाज़सना मतीज़ ज़हरा लदस ज़ुल्म तमाम अइम्मा मासूमिन गमा ज़हरा मुसीबत बरपा बिन चिनवन दुख ज़यद ज़र गज़ल बिवद इमाम ज़मान फ़ियाक़े बार बार ज़हरा मुसीबत नुनवल दुगल्लो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े चौबयद नज़ोबिका माज़ालत बअद वफ़ात अबीहा मुअस्सबतुर रअस नाहिलतुल जिस्म मुनहद्दतुर रुकन पैगंबर जुद ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े हमेशा गोल लग़फ़िश चिंग ज़दुगत पा ला इलाहा इल्लल्लाह फनिन वंदुगत पा बबी मुसीबत नो अल्लाहु अकबर दुनिया दी का मांगमो कन गसो दोनों चिक पर ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े ज़हरा मर्ज़िये फ़ियाक़े बबी जुद दहसाब मामूस मदीना पो लतंग सों से जाशिक औद अली फ़ियाक़े ज़कन जुफल बदिया अली ज़हरा लज़र या छन लमुसर या निमल मुसर गैला ज़िंदगी मुश्किलात गतंग औद गैला दवक़त पेनो अली फ़ियाक़े सी मदीने की नाल नंग चितां से पर कमरा चितां से पा द कमरों फ़ातिमा फ़ियाक़े शास निमो देनो वंदुगत पा शाम वक़्त बदन मन अली शास तरंगत पा दनांग पल दिरिंग तक थन मन पो बैतुल अहज़ान
या फातिमा या फातिमा दिलिन कायनात दुनिया फातिमा दिलिन मनियत पे मातम दिलिन कुल दुनिया देखा ऐरान हज के जुलूस अल्लाह अकबर तमाम मुस्तहिदीन कुन गामा गांजन को थोत कुन फांसे अल्लाह अकबर मातम बिन जुलूस दुन शख्सत हरम मासूमा मशहद रजा इमाम रजा ये हरम शख्सत दिन मुसीबत अज़मा चिकिन दिन अल्लाह अकबर न सिर्फ जुमला चिक इशारे बस फातिमा ज़हरा की आपसी दी मुसीबत दी मुख्तसर वक़्त पे नु अली अमीरुल मोमिनीन नशिदानम चीज़ सिंगिस हमेशा संग से यगत पा दोनों चिक पो ज़हरा ये मर्ज़िया फ़िया पे नूरानी चेहरे ये अनवर पो अली न संग से यगत पा क्या संग से ला इलाहा इल्लल्लाह नमूदम रो या खुद महफीज मौला ज दुश्मन चुंकी सीली खुर्दा बूदम नसे हमेशा अली ना मंगरी चेहरों संग से या चादस नारे दुश्मन लाशरी का चेहरा मरफजों से या अल्लाह फ़अहमरतिल ऐन व ऐनुल मारिफा दुश्मन लाशरी का अली ज़हरा ये मर्ज़िया निको मरफजों से इमाम सादिया फरियाद दिन कसल में जब दुश्मन लाशर को भी कहा ये ज़हरा ये नेज़ गुशवारो छरे से या अल्लाह बस एचिक बो ज़हरा मर्ज़ी से आपस संग से अली ले मज़रबा संग से या फिर पे बाचा जिम एचिक बुचिन ज़हरा ये मर्ज़ी मुबारक सिंगो शहीद जो ज़फ़ा दो अली लगसल भी मोहम्मद अली न संग से योद्बा अली ल नाम बजसो बदसो ज़हरा ये सिंगो ज़ख्मी सोंफो ज़हरा ये सिंगो मजरूह सोंफो ज़हरा ये सिंगो छखफो योद्बो या अल्लाह 18 साल नसबी का पैगंबर खुदा ये दुख्त गिरामी ज्ञान ज़ुबरी नन सिंगो चक योद्बो उम्मत कुलसी या अल्लाह अली ल नाम वज़न सो वाते के अली से ज़हरा या अल्लाह फिजा से जुफल नस छुता अली बदन वक़्त चिथन अली ज्ञान पलकन नंग स्कता से मारिया या अल्लाह नसदस या अली चासों या सब्र पहाड़िन देहसाब बेसब्री ज़रबन अली जी गसल बिंगद फिजा ज़हरा यसिंगो शहीद सोसुग ये नसाज यासत सुग अल्लाह या अली ज़हरा ये मर्ज़ी ये सिंगो ज़ख्मी चिक ज़ोफुनो या फरियाद से मानम ये हुसैन पर करबला ये खा शहज़ाब ज़हम सरदा पा ज़ख्मी सों से या नशिब से सब्र